das Lamm, geschlachtet für uns, für die Sünde der Welt, und sein Blut befreit. Jeder wird sich beugen vor dem Löwen und dem Lamm. Jeder wird sich vor ihm beugen. Yeah! Über alle
Gegenwart. Denn du bist der König der Könige, du bist unser Gott. Und wir erheben deinen Namen. Wir sagen, du bist groß. Niemand ist groß wie du. Du bist unser Licht. Du bist das Licht unseres Lebens. Erhebe deine rechte Hand und erhebe deine Stimme mit mir und preis den Herrn an. Und sag der Herr, wie gut er ist zu dir. Sag der Herr, wie treu er ist zu dir. Erhebe deine Stimme und preise ihn an. Erhebe deine Stimme und bete den Herrn an. Oh Herr, ich danke dir. Sei gepriesen für die Gegenwart in unserer Mitte. Du bist der Gott, den wir lieben, Herr. Du bist unser König. Sei gepriesen für deine Gegenwart. Oh, Rabashi.
Alléluia. Applause für deine Gott. Il est merveilleux. Gott ist wunderbar. Il est le Seigneur des Seigneurs. Er ist der Herr des Herrn. Il ne change pas. Er verändert sich nie. C'est lui le vrai Dieu. Er ist der wahrhaftige Gott. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Kannst du nochmal einen Applaus für ihn? Parce qu'il est notre Dieu. Weil er unser Gott ist. Nous allons prier. Wir werden jetzt beten. Seigneur, nous te disons encore merci pour ce soir. Herr, wir danken dir nochmal für heute Nachmittag. C'est grâce à toi que nous sommes là. Nur deine Gnade hat uns hierher gebracht. Voilà pourquoi nous te disons merci. Deswegen wollen wir dir danken. Nous n'avons rien mérité de ce que nous sommes, Wir haben nichts verdient, was wir sind, mais c'est juste une grâce que tu nous as faite. aber das ist eine Gnade, eine reine Gnade von dir. Voilà pourquoi nous te disons merci. Deswegen danken wir dir. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Wir wollen von dir hören, Herr. Parle-nous. Rede du zu uns. Communique-nous quelque chose qui vient de toi. Kommuniziere zu uns, was von dir herkommt. Nous voulons apprendre de toi, Seigneur. Wir wollen was von dir lernen. Saint-Esprit de Dieu, Heiligen Geistes, Herr, parle-nous. sprichst du zu Au uns. nom de Jésus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Der Herr sei gesegnet. Que le Seigneur soit glorifié. Der Herr sei gepriesen. Car il nous a permis d'être encore là ce soir. Er hat uns erlaubt, hier nochmal zu sein. J'ai béni le Seigneur de m'avoir accordé le souffle de vie. Ich danke der Herr für das Odem, was er mir gegeben hat. C'est juste une grâce qu'il m'a fait. Es ist alleine durch seine Gnade. Nous allons parler aujourd'hui un nouveau thème. Wir werden heute ein neues Thema anfangen. Notre thème s'intitule « De la malédiction à la bénédiction ». Und das Thema heißt vom Fluch zu segnen. De la malédiction à la bénédiction. Von der Fluch zur Segnung. Nous allons lire dans Genèse le chapitre 49, le verset 3 à 4. Wir werden in 1. Buch Moses 39, 49, le verset 3 à 4. von Vers 3 bis 4. Genèse chapitre 49, le verset 3 à 4. 1. Moses 49 von Vers 3 bis 4. Je lis au nom de Jésus. Ich lese im Namen Jesu. Ruben, tu es mon premier-né, le premier fruit de ma vigueur. Du temps où j'étais bien de force, toi, tu es supérieur en dignité et supérieur en force. Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras pas la prééminence ou le premier rang, car tu as profané la couchée de ton père en entrant dans son lit. Vers 3, 1. Mose 49 ab Vers 3. Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Kraft und der Erstling meine Stärke, Vorzug an Hoheit und Vorzug an Macht. Überwallend wie die Wasser sollst du keinen Vorzug haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen, da hast du es entweiht. Mein Bett hat er bestiegen. Amen. Amen. Notre thème, c'est de la malédiction à la bénédiction. Unser Thema ist von der Flucht zu der Segnung. Je bénis le Seigneur encore de m'avoir prêté le souffle de vie. Ich danke nochmal der Herr, weil er mir den Odem gegeben hat. Je n'ai rien mérité, mais c'est juste un cadeau qu'il m'a donné. Ich habe es nicht verdient, es ist allein ein Geschenk von ihm. Je bénis le Seigneur aussi pour la présence de chacun de vous. Und ich segne der Herr für jede einzelne von euch hier. Que le Seigneur te bénisse pour le temps que tu disposes pour lui. Der Herr segne dich für die Zeit, die du für ihn einfach auf der Seite legst. Nous étions dans une série de délivrance. Wir waren in einer Serie mit dem Thema von Befreiung. Nous avons parlé au moins pendant 3 semaines de ne pas servir Dieu dans la servitude. 3 Wochen lang haben wir über das Thema geredet. Du sollst nicht Gott unter Knechtschaft dienen. Refuse de servir Dieu dans la servitude. Du sollst nicht der Herr unter Knechtschaft dienen. Et dans notre étude biblique,
nous avons parlé de ces textes dans Nombre où nous avons vu Jacob bénissait ses enfants, dans Deutéronome où Jacob bénissait ses enfants. Und wir haben auch in unserer Bibelstunde einen Text gelesen im 5. Buch Moses, wo Jakob seine Kinder gesegnet hat. Tandis que Jacob, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu par Abraham. Jakob stellt dafür die Erfüllung Gottes Verheißung für Abraham. Dieu a fait la promesse à Abraham, Gott hat eine Verheißung an Abraham gegeben, je rendrai ton nom grand, ich werde deinen Namen groß machen. tu seras le père de plusieurs multitudes de nations. Du wirst der Vater von einem großen Volk sein. Et après cette promesse a eu son accomplissement par Jacob. Aber diese Verheißung hat ihre Erfüllung in Jakob gefunden. Pourquoi Jacob? Warum Jakob? C'est parce que à travers Jacob qui a eu la naissance d'Israël. Weil durch Jakob ist Israel entstanden. Quand on veut parler des 12 tribus d'Israël, c'est à travers, je pouvais dire, la naissance de 12 fils de Jacob. Und wenn wir über die 12 Stammen Israels reden, die sind aus Jakob entstanden. Ici, Jacob était dans la fin de son carrière ministérielle sur terre. Und da sehen wir, wie Jakob am Ende seiner Karriere oder sein Dienst war auf der Erde. Et il avait pour sa famille double, ou bien je pouvais dire double option. Il était père et il était aussi, on pouvait dire, un sacrificateur familial. Und hat zwei Aufgaben. Er ist einmal als Vater und auch als Priester. Et dans ce verset, nous voyons Jacob ici comme étant souverain sacrificateur. Car lorsque tu vois dans la Bible, tous les patriarches étaient considérés comme étant des souverains sacrificateurs, des sacrificateurs familiales. Und da sehen wir Jakob als ein Priester, ein hoher Priester, weil damals in Israel waren alle Vorväter als hohe Priester gesehen. Abraham était sacrificateur, Abraham war auch ein Priester, Isaac et Jacob. Isaac und Jakob waren auch Et Priester. Jacob maintenant veut finir son ministère sur terre et il veut bénir alors ses enfants comme papa biologique et aussi comme un sacrificateur ou un prophète. Und da war Jakob dabei, seine Karriere zu ändern und er wollte dann eine Segnung an seine eigenen Kinder einmal als Vater und auch als Priester geben. Bien aimé, il y a dans ce terme de la malédiction à la bénédiction. Und unser Thema heute heißt von der Fluch zu der Segnung. La malédiction veut dire quoi? Was heißt ein Fluch? C'est dire mal à quelqu'un, Und das ist schlecht an jemand oder über jemand erzählen. souhaiter du mal pour quelqu'un, Was Böses an jemand zu jemand wünschen. prononcer des imprécations sur la vie de quelqu'un. Oder schlechte Botschaften, schlechte Sachen über jemandes Leben sagen. Lorsque Dieu a créé l'homme dans le début, Als Gott der Mensch erschaffen hat, vom Anfang an, Dieu avait béni l'homme. hat der Mensch gesegnet. Parce que la Bible dit qu'il l'avait placé dans le jardin d'Éden. Weil die Bibel sagt, dass den Mensch im Eden platziert hat. Or, la signification d'Éden, c'est délice, un lieu de délice. Und Eden ist dafür ein Ort, wo es gut ist, ja? Einfach Un lieu de la Genuss. joie, un lieu de paix, un lieu de la bénédiction. Ein Ort, wo es Frieden, alles Wohlstand da ist, ja? Alléluia. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'homme. Das ist Gottes Plan für den Mensch. Or, la bénédiction veut simplement dire la faveur, Segnung ist einfach für Gunst. la grâce céleste dans la vie de quelqu'un. Eine besondere Gnade von Gott über jemandes Leben. Alors Jacob, maintenant, il a réuni sa famille et dit, venez auprès de moi, le fils de Jacob, car je vais vous bénir aujourd'hui. Und da hat Jakob seine Kinder zu sich gesammelt und sagt, komm hierher, ihr Kinder Jakob, ich werde euch jetzt segnen. Le plan de Dieu pour toi, que tu sois béni. Gottes Plan für dein Leben ist, dass du gesegnet wirst. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, notre Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Die Bibel sagt, dass unser Gott hat uns mit allen Segnungen in der Himmlische gesegnet. Et quand il a réuni ses fils, il commence à les bénir. Und als seine Kinder gesammelt hat, fing an, die zu segnen. Et à l'époque,
Il fallait commencer toujours par le premier fils parce qu'il y avait ce qu'on appelait le premier fils était d'office l'héritier de la bénédiction familiale. Damals in Israel muss man immer mit dem Erstling anfangen, weil er einfach als er ist automatisch der nach der Vater regieren soll. C'est pourquoi qu'il a commencé par Ruben. Deswegen hat er mit Ruben angefangen. Et quand il commence à venir Ruben, Er hat mit Ruben angefangen. il dit Ruben, tu es mon premier-né, Er sagte, Ruben, du bist mein Erstling. le premier fruit de mes entrailles, de ma vigueur. Die erste Früchte meines Stärkes, Quand j'avais encore la force. wo ich damals noch Kraft On est hatte. dans le mariage, le premier-né, il bénéficie, ou même si c'est la fille ou le garçon, il bénéficie beaucoup de cadeaux et beaucoup de biens parce qu'à ce moment-là, les parents ou le couple ont encore vraiment la force. Und ihr wisst, wie es in normalen Familien ist. Als Erstling bekommt man so viel Geschenke und so viel Aufmerksamkeit, weil da haben die Eltern noch viel Kraft. Parce que les parents ont encore la force. Da haben die Eltern noch viel Kraft. Alléluia. Amen. Les vacances, c'est tout, il va bénéficier. Urlaub, alles, er profitiert wirklich. Mais quand les enfants se multiplient, c'est comme ça aussi que la force est en train de diminuer. Und je mehr Kinder man bekommt, desto weniger Kraft man hat Je ne dann. dis pas qu'on ne doit pas aimer les enfants la même chose, mais en ce qui concerne la vigueur, Jacob dit ça, que c'est quand il avait encore la force. Ich sage jetzt nicht, dass man die anderen Kinder nicht lieben soll, aber das ist einfach so. Hier sagt Jakob, als ich noch Kraft hatte. Cela veut dire qu'il n'avait plus la même force quand il avait le 12e enfant. Das heißt, er hatte nicht mehr dieselbe Kraft, als er das 12. Kind bekommen hat. Ah, mais la Bible dit qu'il a aimé Joseph plus que les autres parce qu'il a fait quand il avait même plus la force, quand il était déjà plus âgé. Aber die Bibel lässt uns wissen, dass er Josef mehr als die anderen Kinder geliebt hat, obwohl er Josef er war viel älter, als er Et le Josef Jacob bekommen que je hat. parle ce soir, c'est Jésus. Und Jakob steht da hier für Jesus. Il t'aime plus que les hommes. Er liebt dich mehr als Menschen. Et son amour n'a pas de fin pour toi. Und seine Liebe für dich ist grenzlos. Acclame pour le Seigneur. Mais il dit à Jacob et à Ruben que je te fais quand j'avais encore la force. Und jetzt sagt Jakob zu Ruben, ich habe dich gehabt, als ich noch Kraft Il hatte. dit que tu es supérieur en dignité Du bist größer in Pracht et supérieur en force. und größer in Macht. Bien, mais la dignité, c'est quelque chose que tout le monde veut. Pracht ist das, was jeder möchte. Tout le monde veut être digne devant les gens. Jeder möchte ein bisschen Herrlichkeit vor anderen Menschen haben. Tout le monde veut avoir la considération. Jeder möchte anerkannt sein. Mais la considération, on ne le cherche pas, on le mérite. Aber Anerkennung soll man nicht suchen, man verdient das. Ne force pas les gens à te considérer. Du sollst nicht die anderen zwingen, dich anzukennen, Ce weil que tu es was du bist ou ce que tu seras oder was du wirst, amènera les gens à se soumettre devant toi. werden die Leute bringen, dich untertan vor dir zu sein. Danke. Halleluja. Amen. 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 Jacob dit que tu es supérieur en dignité. Jakobus sagt zu Ruben, du bist größer in Herrlichkeit. Il lui donne la supériorité. Er gibt ihm einfach diesen ersten Platz. Jacob est en train de prophétiser ce qu'on appelle la destinée prophétique de Ruben pour Dieu. Und Jakob war dabei zu sagen, die prophetische Bestimmung von Ruben vor Gott zu sagen. Il lui dit ce qu'il est. Er sagt ihm, was er eigentlich ist. Mais après, il a disé. Und nachher hat er was gesagt. Il dit, malgré ça, Und sagt, trotz allem, tu n'auras pas la prééminence. du wirst nicht die erste Platz bekommen. Il a commencé avec la bénédiction Er hat mit Segnung angefangen et après, maintenant, il a fini dans la malédiction. und hat mit Fluch geendet. Je prie pour toi. Ich bete für dich. Si tu as commencé dans la bénédiction, tu mourras dans la bénédiction. Wenn du mit Segnung angefangen hast, sollst du auch in Segnung sterben. Alléluia. Amen. Tu dois que monter, mais non descendre. Du sollst vorwärts gehen, nicht rückwärts. Et c'est comme ça, il dit que tu n'auras pas la prééminence. Und er sagt, du wirst nicht den ersten Platz haben. Ça, c'est maintenant la malédiction.
das ist jetzt ein Fluch. Et il lui a donné la raison. Aber hat ihm der Grund Il dit que tu erklärt. n'auras pas le premier rang, Du wirst nicht der Erste sein, car tu as profané la couchée de ton père. weil du mein Bett bestickt hast. La cause de Riba pour sa malédiction, parce qu'il avait commis un péché. Warum wurde Ruben verflucht? Hat eine Sünde begegnet. Devant Dieu et devant son père. Vor Gott und vor seinem Vater. Il est allé il est sorti avec la femme de son père. Ist einfach mit seiner Vatersfrau gegangen. Quand tu vois après la réaction que Ribé a fait d'aller vers la femme de son père, à l'époque son père n'avait pas réagi. Und wenn wir in die Bibel lesen, damals als Ruben mit seiner Vatersfrau gegangen ist, hat Jakob nicht reagiert. Quand tu lis la Bible dit que Jacob a pris acte lorsque Ribé est allé vers sa femme de seconde rang. Und wir lesen in die Bibel, Jakob hat das in Kenntnis genommen, als Ruben mit seiner Frau gegangen ist. Mais il n'avait rien fait. Aber hat nichts getan. Alléluia. Amen. Bien-aimé, fais attention à ce que tu fais aujourd'hui. Geliebter, du sollst aufpassen, was du heute machst. Quand Dieu ne réagit pas, ne dis pas que Dieu t'a pardonné ou bien cela veut dire que Dieu ne va rien faire. Glaub bitte nicht, dass Gott nichts tun wird, wenn du heute sündigst. Ah, si tu as demandé pardon, oui. La Wenn- Bible dit si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Wenn du nach Vergebung gebetet hast, klar, hat dir vergeben. Mais le silence de Dieu devant un mauvais acte ne signifie pas que Dieu n'est pas au courant. Aber der Fakt, dass Gott still bleibt, wenn du sündigst, heißt nicht, dass Gott das nicht weiß. Acclame d'abord le Seigneur. Je crois que vraiment, depuis qu'on prêche ça micro, les gens ne supportent pas. Vous devez supporter. Ihr müsst erst verkraften, dass wir ohne Mikrofon predigen. Alléluia. Ihr hört uns aber, oder? Je disais ceci. Ich sagte, Donc le silence de Dieu devant tes mauvais actes ne signifie pas que Dieu n'est pas au courant ou Dieu t'a laissé comme ça. die Tatsache, dass Gott nichts tut, wenn du sündigst, heißt nicht, dass Gott nicht weiß oder nicht, dass er dich nicht bestrafen wird. Mais Dieu a pris acte. Aber Gott hat das in Kenntnis genommen. C'est comme ça que Jacob a réagi. So hat Jakob auch Il reagiert. n'a rien fait, Hat nichts gemacht, mais il a pris acte. aber hat das in Kenntnis Et genommen. un jour, Und eines Tages, il a maintenant ouvert le livre des Annales. hat jetzt mal das Buch aufgemacht. Lorsqu'il est à la fin, il veut bénir ses enfants. Als am Ende war und dabei war, seine Kinder zu segnen, C'est là il ouvre maintenant le livre des Annales. so hat das Buch geöffnet. Le livre des Annales, c'est simplement le livre de souvenirs. Und dieses Buch steht dafür Erinnerungsbuch. Bien-aimés, à la fin des temps, Geliebte, am Ende der nous Zeiten, serons chacun de nous devant le livre de souvenirs. wir werden jeder von uns vor diesem Buch von Erinnerung stehen. Nous serons couronnés par rapport à nos actes. Wir werden eine Krone bekommen, die entspricht, was wir auf die Erde gemacht Et je haben. t'exhorte ce soir, Und ich sage dir heute, écris flehe de dich bons an, souvenirs dans tes livres des Annales. schreib gute Erinnerungen in dieses Buch, Afin que ce jour-là damit an dem Tag ne soit pas pour toi le jugement et le cauchemar. du kein Bestrafung oder Albtraum erlebst. Afin que ce jour-là Damit diesem Tag ne soit pas une journée de la malédiction, kein Tag des Flucht für dich sein, mais une journée de gloire, de repos, sondern ein Tag der Herrlichkeit und Friede, le repos éternel. ewige Frieden. Et voilà pourquoi, Deswegen écris de bons souvenirs. schreib gute Erinnerungen Dis auf. celui qui est à côté de toi, écris de bons souvenirs. dans Sag ton zu livre. deinen Nachbarn, schreibe gute Erinnerungen. Alléluia. Amen. Ce jour-là, Ruben a dit que non, le papa a laissé, le papa a oublié. An dem Tag dachte Ruben, oh, mein Vater hat vergessen. Il n'avait rien fait. Hat nichts gemacht. Ah, tu n'es pas fort. Ah nee, du bist nicht so Mais le stark. jour-là, Aber an dem Tag, lorsque Jacob veut venir, als Jakob dabei war zu il segnen, pose le livre de souvenirs devant lui. legt das Buch vor ihn.
Il regarde Ruben. Er schaut Ruben Il dit, an regarde ce que Dieu avait prévu pour toi. und sagt, schau mal, was der Herr für dich Mais vorbereitet malheureusement, hat. Leider tu n'auras pas. bekommst du das nicht. Alléluia. Amen. Je prie pour toi Ich bete für dich, que ce que Dieu avait prévu, tu auras cela. dass das, was Gott für dich geplant hat, das bekommst du auch. Mais écris des bons souvenirs. Aber du sollst gute Erinnerungen schreiben. Alléluia. Amen. Jacob qui a l'accomplissement de la promesse, Jakobo, der Erfüllung, die Verheißung qui ist, devient pour Ruben comme un prophète de l'être de la condamnation. war jetzt für Ruben als ein Prophet der Verdämmnis. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. 2 Korinther 3, Vers 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 2 Korinther 3, Vers 6. C'est celui qui nous a rendus capables d'être des serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits. Infliger la mort, l'esprit lui communique la vie. Der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes. Nicht der Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Jacob devient pour Ruben un prophète de la malédiction. Jakob ist für Ruben als ein Prophet des Fluchts geworden. Mais pour nous, Christ, Aber für uns Christ il nous a rendus capables d'être serviteurs. hat uns tüchtig gemacht, Diener zu werden. Pour la nouvelle alliance, la loi n'est pas écrite dans le pierre. Für die neue Bündnis ist das Gesetz nicht auf ein Tafel geschrieben, Mais il a écrit les lois dans nos cœurs aber hat das Gesetz auf unsere Herzen que geschrieben. personne ne peut casser Unsere Herz kann keiner brechen et personne ne peut effacer. und keiner kann das auch abwischen. Et c'est la loi de l'esprit de vie. Und das ist das Gesetz, das Leben. De là où Jacob était capable de transmettre la mort dans la vie de Ruben, à cause de la lettre, Christ est venu en fait de nous transmettre la vie. Et il a écrit ces lois dans nos cœurs. Und da, wo Jakob ein Prophet des Fluts geworden für Ruben, Christus ist für uns ein Prophet das Leben und hat auf unseren Herzen sein Gesetz geschrieben und hat uns das Leben gegeben. Ruben était privé de ses droits. Ruben war von dieser Gerechtigkeit ausgeschlossen. Nous avons bien de gens dans la vie, Wir haben viele Menschen herum, malgré qu'ils prient le Seigneur, obwohl sie der Herr beten, malgré qu'ils sont chrétiens, obwohl sie Christ sind, mais ils vivent dans la servitude. die leben unter Knechtschaft. Nous avons vu ça dans la vie de Moïse. Wir haben das im Leben von Moses Il gesehen. veut servir Dieu dans la servitude. Wollte Gott unter Knechtschaft dienen. Et c'est la même chose. Ruben était le fils direct de Jacob, mais qui se soumet à la malédiction malgré qu'il est le fils de la promesse. Und genauso war das für Ruben. Obwohl er Jakobs leiblich Sohn ist, hat sich untertan und unter Flucht sogar, weil er gesündigt hat. Et il prophétise un avenir sombre dans sa vie. Und Jakobo hat eine finsterne Leben in sein ausgesprochen einfach. Tu für ihn. n'auras jamais la première place. Du wirst niemals die erste Platz haben. Donc Ruben ne pouvait faire tous les efforts. S'il était à l'école ou à l'université, il peut boucher jusqu'à finir. Mais la première place, le bon note, c'est 0. Das heißt, Ruben könnte alles machen, was er will. Sei er im Studium, er könnte studieren wie verrückt, aber er will nicht die erste Note bekommen. Il comprend les cours jusqu'à ce que donc, il peut même commencer à réciter ça en route. Mais quand il compose, sa note est toujours unter. Donc c'est toujours en bas. Er könnte die Lektion auswendig kennen und überall das aussprechen. Aber wenn er das schreibt, bekommt er niemals die erste Et il se Note. demande pourquoi Joseph il a réussi facilement, mais il ne comprend pas comme moi. Und er fragt sich, warum hat Josef eine bessere Note bekommen, obwohl er nicht diese Lektion wie ich verstanden C'est que hat. toi tu fais. Das, Tu as was du fait tust. les efforts, tu n'arrives pas, mais une autre personne fait ça, il réussit facilement. Du tust alles, was du kannst und bekommst keinen Erfolg. Andere Personen um dich herum machen weniger, aber bekommen mehr. Un avenir sombre. Eine ganz dunkle Zukunft. Alléluia. Amen. Tandis que lorsque Jacob maudissait Ruben,
Als Jakobo Ruben verfluchtet hat, la malédiction de Ruben était basée sur 3 principes war diese Flucht auf 3 Prinzipien ou basiert 3 catégories. oder 3 Bereiche. Un Ruben comme tribu. Einmal Ruben als Stamm. De maudire Ruben, ce n'est pas simplement la personne Ruben. Ruben zu verfluchten war nicht Ruben allein als Person. Mais derrière Ruben, il y a un tribu qu'on appelle la tribu de Ruben. Aber hinter Ruben steht ein Stamm, was man den Stamm von Ruben nennt. Donc lorsqu'il maudissait Ruben, c'est tout un tribu qui était maudit derrière lui. Und als Ruben verfluchtet war, dieser ganze Stamm verfluchtet. Faites attention à ce que tu fais. Pass auf, was du tust. Ça peut contaminer d'autres générations sous la maladie. Das kann anderen Generationen hinter dir anstecken. Ruben comme famille, deuxième catégorie. Zweite Kategorie, Ruben als Familie. Cela veut dire la famille de Ruben était soumise sous la malédiction. Das heißt, Rubens Familie war unter Knechtschaft. De même, ceux qui ne connaissaient rien de ce que Ruben faisait, ils devaient vivre la malédiction. Il fait tout, ne s'en sort pas. Genauso wie die anderen, die nachkommen, die wissen gar nicht, was Ruben damals gemacht haben, aber die werden unter dieser Flucht leben. Et troisièmement, Ruben comme génération. Und drittens, Ruben als Generation. Donc toute une génération était soumise sous la malédiction à cause d'une personne. Und diese ganze Generation wurde verflucht wegen nur einer Person. Oh, si tu es dans la famille de Ruben, aujourd'hui que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Wenn du in Rubens Familie bist, möge der Herr dich heute befreien in Jesu Si Namen. tu es dans la génération de Ruben, que tu sois délivré. Wenn du in der Generation Rubens bist, möge der Herr dich befreien. Car aujourd'hui, Weil heute, nous ne sommes plus des Rubenites, wir sind nicht mehr von Stamm Ruben, mais nous sommes des chrétiens. wir sind von Christus. Et la Bible dit dans Ézéchiel, Und die Bibel sagt in Ezekiel, chapitre 18, verset 19 à 20, Ezekiel 18, von Vers 18 bis 20. la Bible dit, vous dites, pourquoi le fils ne porte pas l'iniquité de son père? C'est que le fils a agi selon la droiture et la justice, et a observé, a mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas la malédiction de son père. Ézéchiel chapitre 18, verset 19 à 20. Amen. Ezekiel 18 vom Vers 19 bis 20. Er sprach ihm, warum trägt der Sohn die Untergerechtigkeit des Vaters nicht mit? Der Sohn hat ja Recht und Gerechtigkeit geübt, hat alle meine Satzungen gehalten und sie getan. Er soll gewiss leben. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Amen. 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 Les gens vont constater dans ta famille, malgré les pratiques dans la tradition, mais toi, tu ne vis pas sous la malédiction. Die Leute werden bemerken, obwohl die Finsternisse, die leben in Finsternis, du aber nicht. Les gens vont constater, malgré ce qu'ils prononcent, ils font dans les pratiques, il faut avoir les marabouts, les magiciens, mais tu ne vis pas ce qu'ils prononcent pour toi. Die werden bemerken, obwohl die dich verfluchen in die Finsternis, du lebst unter dieser Flucht gar nicht. Ce que ton père a fait, ta mère a fait, tu n'as pas droit, parce qu'aujourd'hui tu es en Christ de mériter cela. Das, was dein Vater oder deine Mutter getan hast, du wirst nicht darunter untertan sein, weil du heute unter Christus bist. Ils ont constaté que le fils ne vit pas l'iniquité de son père. Die haben bemerkt, dass der Sohn nicht unter Ungerechtigkeit lebt wie der Vater, Le fils en Jésus. wie der Sohn in Jesus. La fille d'Abraham Eine Tochter Abrahams est libre de malédiction de ses parents. ist befreit von aller Flucht seiner Vorväter. Et la Bible dit, chacun mourra de ses propres fautes. Und die Bibel sagt, die Seele, die sündigt, die wird sterben. Donc cela veut dire que nous sommes maintenant à ce temps, lorsque quelqu'un est dans le Seigneur, Das heißt, wir sind in die Zeiten, wo wenn jemand in Christus ist, il a connu la vérité. er kennt die Gerechtigkeit. Et le Seigneur l'a franchi de tout le péché de ses parents. Und der Herr befreit ihn von aller Ungerechtigkeit, was seine Vorväter gemacht haben. Alléluia. Amen.
Ruben avait maintenant des barrières dans sa vie, il ne pouvait pas épanouir. Ruben hat jetzt Grenzen in sein Leben und er kann nicht drüber gehen. Ce sont des barrières invisibles que Jacob plaçait dans la vie de Ruben. Die sind unsichtbare Grenzen, was Jakobus ausgesprochen hat in sein Leben. Mais ce qui est merveilleux, Aber das, was wunderbar ist, malgré la malédiction de Jacob, trotz Jakobus Fluch, il y a un petit détail que Jacob avait oublié, es gab ein kleines Detail, was Jakobus vergessen qui hat. n'était pas éternel. Er war nicht ewiglich. Sauf c'est Jésus qui est éternel. Nur Jesus ist ewiglich. Et un jour naquit Moïse. Und eines Tages wurde Moses Alors ceux geboren. qui ont prononcé, qui ont pratiqué dans ta vie ne sont pas éternels. Die Leute, die dich verflucht haben, werden nicht für die Ewigkeit leben. Alléluia. Amen. Un jour leur malédiction va expirer. Eines Tages werden diese Verflucht ein Verfallsdatum haben. Et c'est aujourd'hui que ça expire au nom de Jésus. Und das ist heute. Amen. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 33, le verset 6. 5. Moses 33. Nous voyons maintenant ici l'expiration de la malédiction de notre frère Jacob. Und wir sehen hier das Verfallsdatum von Jakobs Verflucht. Que Ruben vive. 33. Deutéronome 33, verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure pas. Que sa population peu nombreuse subsiste. Ruben soll leben und er soll nicht sterben. Möge sein Volk wieder leben. Tu ne mourras pas. Du willst nicht sterben. Tu vivras. Du willst leben. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi un petit détail encore. Lorsque Moïse est tenté de prophétiser pour Ruben, il dit que sa postérité peu nombreuse subsiste. Und als der Moses da war, der Stamm Ruben zu segnen, sagt, dieser Stamm soll nicht sterben. Sein Volk, trotz die kleine Menge, soll weiterhin leben. Malgré ce que les hommes peuvent faire dans ta vie, Trotz allem, was der Mensch in dein Leben machen können, mais il reste un reste. aber es bleibt ein Rest. Malgré ce que Jacob avait fait, Trotz das, was Jakob gemacht hat, mais il y avait un reste dans la famille de Ruben. blieb ein Rest in den Stamm von Ruben. Alors le reste là Und diesen Rest a produit encore la continuité et le plus grand. hat sich vermehrt und sehr viel sogar. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse est venu, il n'avait pas besoin des informations de tout ce que Jacob avait prononcé dans la vie des enfants d'Israël. Als Moses geboren wurde, hat er nicht gebraucht zu wissen, das, was Jakob in den Stamm von Ruben ausgesprochen hat. La Bible ne montre pas Ruben venir là commencer à parler de ces problèmes tels que tu me vois, l'homme avait maudit, on m'avait fait ceci. Dieu n'a pas besoin de ça parce qu'il est omniscient. Il connaît tes problèmes et il va résoudre tes problèmes sans passer par une conversation. Amen. Und wir sehen nicht in die Bibel, wie der Ruben zu Moses gekommen ist und gesagt, oh, wie du siehst, ich wurde verflucht und so weiter und so fort. Gott kennt dich ganz bestimmt. Du brauchst nicht wirklich von ihm zu kommen. Er weiß und er wird deine Probleme lösen. La Bible ne nous parle pas la kill-dame ou le kill-dame de Ruben devant Moïse. Dis-moi tes péchés. Que non, j'avais fait ceci. Ok, aujourd'hui je te libère de cela. Mais la Bible parle seulement de la prophétie directe de la vie là où il y avait la mort. Die Bibel berichtet nicht, wie Ruben zur Seelsorge gekommen ist vor Moses und gesagt hat, oh, ich wurde verflutet und so weiter und so fort. Die Bibel berichtet nur, wie Moses gekommen ist und hat Segnung ausgesprochen, wo der Fluch war. Je ne dis pas que parler de tes choses c'est mauvais. Ich sage nicht, dass man darf Seelsorge nicht machen. Ja, das Mais moi, je ne passe pas mon temps à parler aux gens. Dis-moi ta vie, dis ce que tu as fait. Parce que le problème est pour moi, lorsque quelqu'un vient devant le Seigneur avec un cœur sincère, le Seigneur voit son cœur. Ich frage ja nicht die Leute mir zu sagen, oh, was die vorher gemacht haben, damit Gott das kennt. Nein, wenn jemand vor Gott kommt mit reinem Herzen, das weiß Gott ganz genau, was der Mensch braucht. Moïse devient un prophète de vie pour Ruben. Moses wurde zu einem Prophet des Lebens zu diesem Volk von Il vient Ruben. comme un prophète de vie. Er kommt als ein Prophet des Lebens. Parce que Ruben était privé de ce qu'il devait vivre. Weil Ruben war ausgeschlossen. Un prophète de vie et de justification. Moses war wie ein Prophet des Lebens und des Gerechtigkeit. Or, ce que Moïse faisait, c'était que l'ombre des choses à venir.
Aber das, was Moses getan hat, war nur ein Vorgeschmack von das, was kommt. Il dit que Ruben ne meurt pas. Er sagt, Ruben soll nicht sterben. Oh bien-aimé, ce que les hommes ont prononcé dans ta vie, Oh, Geliebte, was der Mensch in dein Leben ausgesprochen ça hat, pouvait prendre du temps. es mag ein Stück Même gedauert si c'est hat. 5 ans, c'est 10 ans. Mag es 5 oder 10 Jahre sein, Mais un jour, aber eines Tages, ça va expirer au nom de Jésus. es wird ein Verfallendatum haben Et im le Namen plan de Jesus. Dieu va s'accomplir Und toujours. Gottes Plan wird sich verwirklichen. C'est ça que Moïse a fait. Das ist das, was Moses gemacht hat. Normalement, Moïse devait dire que oui, Jacob est serviteur de Dieu. Ce qu'il a dit, ça doit rester comme ça. C'est mon collègue. Mais il a dit que non, ça ce n'est pas le plan de Dieu que quand l'homme pêche, il doit vivre toujours sous la condamnation. Non, il doit être libéré un jour. Moses hätte sagen können, oh, das, was Jakob gesagt hat, ist die Wahrheit und so soll das sein, weil Jakob ist mein Kollege. Nein, er wusste ganz genau, wenn ein Mensch gesündigt hat, muss er nicht für die Ewigkeit unter dieser Flucht leben. Es soll ein Datum sein, wo die Sünde vergeben werden. Moïse a restauré Ruben Moses hat Ruben wiederhergestellt et il l'a remis à sa place. und er hat ihm seinen Platz Que tout zurückgegeben. ce que tu as perdu, Ich bete, dass alles, was du verloren hast, que le réparteur de brèche te restaure. möge der Herr dir wiederherstellen. Alléluia. Amen. Là, on t'a enterré, Da, wo du vergraben que le wurdest, Seigneur te ressuscite. dass der Herr dich wieder auferstanden Alléluia. macht. Amen. Car la Bible dit, la même rôle que Moïse avait joué, c'est ça que Jésus-Christ a joué dans Jean 3,16. Die Bibel sagt, dass dieselbe Rolle, das, was Moses gespielt hat, spielt Jesus in Johannes 3, Vers 16. Pour Ruben, le Seigneur a donné Moïse. Für Ruben hat der Herr Moses gegeben. Et pour nous, le Seigneur a donné Jésus. Und für uns hat er Jesus gegeben. Afin que quiconque croit à lui, Damit alle, die an ihn glauben, qui ne meurt point, nicht sterben, qui ne meurt pas, nicht qui sterben, ne meurt jamais, die mais qu'il ait nicht la sterben. vie éternelle. Pas comme Ruben, mais la vie éternelle. Pour Ruben, qu'il vive. Mais là, on n'avait pas déterminé. Mais pour nous, la vie éternelle. Amen. Also das, was Moses gesagt hat für Ruben, er soll leben. Aber für uns hat uns Christus das ewige Leben geschenkt. Keine Grenze. Pour Ruben, c'est jusqu'à quand je vais vivre. Für Ruben wusste er nicht, wie lange er leben soll. Mais pour nous, Aber für uns, on a bien déterminé. es ist ganz bestimmt. Alléluia. Amen. Oh, ce que tu es, tu ne t'attends pas. Und das, was du bist fest. Le Seigneur ne t'a pas bipé, mais il t'a appelé réellement. Der Herr hat nicht einfach ein bisschen gerufen, er hat dich wirklich wahrhaftig gerufen. Acclame pour le Seigneur. Amen. 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 Je disais que la prophétie de Moïse était l'ombre de choses à venir. Ich sagte vorher, dass die Prophezeiung von Moses war der Vorgeschmack, das was kommt. Parce que pour justifier Ruben, il y avait deux conditions principales. Dass man der Stamm Ruben wiederherstellt, brauchte man zwei Bedingungen. La malédiction de Ruben avait une cause. Die Flucht von Ruben hat einen Grund. Alléluia. Amen. La Bible dit la malédiction sans cause et sans effet. Die Bibel sagt, ein Flucht ohne Grund hat keine Wirkung. Mais la malédiction de Ruben avait une cause. Aber Rubens Flucht war mit einem Grund. Alors Moïse vient maintenant enlever la malédiction. Aber Moses kommt und nimmt diese Flucht weg. Mais la cause de la malédiction subsistait. Aber der Grund blieb trotzdem. Suivez-moi très bien. Hör ganz gut zu. Il a enlevé la malédiction. Er hat die Flucht weggenommen, Mais la cause de malédiction pesait encore dans la vie de Ruben. aber der Grund dieser Flucht blieb trotzdem in diesem Stamm von Ruben. Parce que la Bible parle dans l'Ancien Testament, on couvre le péché. On appelait ça kafar. Cela veut dire couverture de péché, mais ce n'est pas vraiment le pardon total. Damals im Israel, die Bibel sagt, dass die Sünde werden bedeckt. Das, was man Kafar nennt. Die werden einfach nur bedeckt, aber die werden nicht weggewischt. Et lorsque Ruben devait encore tomber dans le péché, la malédiction devait encore peser sur lui. Parce que dans l'Ancien Testament, le salaire du péché, c'est la mort.
Und sollte Ruben noch einmal sündigen, wird er unter dieser Fluch wiederleben, weil die alte Bündnis sagt einfach, wenn du gesündigt hast, musst du sterben. Mais lorsque Christ est venu, Aber als Christus gekommen ist, il a compris malgré la justification de Moïse pour Ruben, er hat verstanden, dass trotz Moses Wiederherstellung von Ruben, mais la malédiction continue à peser. diese Fluch wirkt weiter. Alors voilà pourquoi lui, lorsqu'il est venu, Deswegen, als er gekommen ist, il a d'abord commencé à prendre le péché de Ruben sur lui. er hat angefangen, Rubens Sünde auf sich selbst zu tragen. Au lieu de lui dire seulement que je te justifie, Einfach statt einfach zu sagen, ich finde dich gerecht, j'enlève ta malédiction, ich nehme deinen Fluch weg. mais il s'est fait pécher. Er hat sich selbst als Il a pris Sünde, le péché de Ruben sur lui. er hat Rubens Sünde auf sich getragen. En ce moment-là, Und an dem Moment l'homme n'avait plus le péché hatte der Mensch keine Sünde mehr, qui pouvait le réclamer à la malédiction. das ihm unter Fluch runterziehen L'homme sollte. était saint maintenant. Da war der Mensch L'homme est heilig. devenu saint à ce Der moment. Mensch wurde da heilig. Là, maintenant, la cause de la malédiction est effacée. Und jetzt wurde der Grund der Flucht einfach weggewischt. Oh bien-aimé, je te dis ce soir, Geliebte, ich sag dir heute, comme tu sais, le Seigneur, weil du der Herr dienst, la cause de malédiction a été effacée il y a 2020 à la croix. der Grund deiner Flucht wurde abgewischt am Kreuz vor 2020 Jahre, über Alléluia. 2020 Jahre. Est-ce que tu peux Amen. acclamer le Seigneur? Amen. Et deuxième condition, Zweite Bedingung, Jésus-Christ s'est fait malédiction, il a pris la malédiction, Jesus nahm unsere Flucht, afin que nous portons maintenant la bénédiction. damit wir seine Segnung empfangen können. 2 Corinthiens 5, 21, la Bible dit que lui qui n'a pas commis le péché, connu le péché, 2. Korinther sagt uns, der keine Sünde begegnet hat. il y a différence entre commettre et connu, connaître. Es gibt einen Unterschied zwischen Sünde begegnet und Sünde kennen. La Bible dit que lui qui n'a point connu le péché, la Bible ne dit pas que lui qui n'a point commis le péché. Die Bibel sagt, der keine Sünde kannte. Donc cela veut dire qu'il n'avait pas la connaissance du péché. Das heißt, er kannte das nicht. Er wusste nicht, was Alléluia. Sünde war. Tu peux dire Amen. que je n'ai jamais commis, Du kannst sagen, ich habe das nicht begegnet. mais tu peux commettre un jour. Aber du könntest das einmal machen. Mais quand on dit que je ne connais pas ça, Aber wenn man sagt, ich kenne das nicht, donc tu n'as pas l'information de cela dans ta tête, tu es Das- vraiment ignorant. du hast gar keine Information diesbezüglich in deinem Kopf, du weißt gar nicht davon. Non, quelqu'un n'a pas compris ce que je Du dis. hast nicht verstanden, was ich La Bible dit, erklärt lui habe. qui n'a point connu le péché. Die Bibel sagt, der keine Sünde kannte. Je fais la différence entre celui qui n'a pas encore commis et celui qui n'a jamais connu. Ich mache einen klaren Unterschied zwischen der die Sünde nicht begegnet hat Celui und der die Sünde nicht kennt. Celui qui n'a pas encore commis peut commettre. Der, Donc, il der commet das- d'autres péchés. Il commet d'autres péchés. Derjenige, der die Sünde nicht begegnet hat, begegnet trotzdem andere Sünde, aber er wird einmal das machen können. Et c'est comme Jésus l'a posé aux pharisiens lorsqu'ils sont venus avec la femme adultère. Und das ist genau das, was Jesus zu den Pharisäern gefragt hat, als sie mit der Frau La question gekommen de Jésus sind. était claire. Il n'a pas dit celui qui n'a point connu, celui qui n'a jamais connu le péché. Mais il a dit celui qui n'a jamais commis. Acclame pour le Seigneur Jésus. Il est- Und Jesus hat gesagt, diese Sünde nicht begegnet hat. Cela veut dire que non, ils ont compris que moi, je n'ai jamais commis l'adultère, mais j'ai déjà commis l'avortement. Je n'ai jamais commis l'avortement, j'ai déjà commis la colère, c'est ma part des choses. Je n'ai jamais, donc il y avait quelque chose, chacun de se retrouver. Mais s'il disait que qui n'a jamais connu le péché, quelqu'un pouvait dire, il ne veut même pas avoir la réponse.
Und der hat ganz gezielt gefragt, derjenige, der noch nie gesündigt hat, soll erstmal was sagen. Und die wussten, okay, ich habe vielleicht nicht mit der Frau oder ein anderer Mann geschlafen, aber ich war einfach töricht oder so weiter und so fort. Und die sind alle weggegangen. Mais Christ n'avait jamais connu le péché. Aber Christus kannte keine Sünde. Bien-aimé, Christ nous a rachetés de la malédiction. Hat uns vor der Flucht gekauft. Et la Bible dit dans Jean 10, 10, Und die Bibel sagt in Johannes 10, Vers 10, les voleurs viennent que pour voler, dérober et détruire. der Dieb kommt nur zu zerstören und zu töten. Mais lui, il est venu enfin que ce bébé ait la vie. Aber ist gekommen, damit sein Schaf das Leben bekommen kann. Et cette vie en abondance. Und dieses Leben soll in Überfluss sein. De la malédiction à la bénédiction. Von Fluch zu der Segnung. Christ est venu enfin de te restaurer à la place que Dieu t'avait déjà placée. Christus ist gekommen, dich wiederherzustellen, wo Gott dich am Anfang erschaffen hat. La bénédiction de Dieu que tu vives dans la sainteté. Die Segnung Gottes ist, dass du in Heiligkeit lebst. La bénédiction de Dieu que tu suis le Seigneur dans l'intégrité. Gottes Segnung ist, damit du Gott in Integrität dienst. Et le Seigneur veut que tu puisses vivre dans l'épanouissement. Und der Herr möchte, dass du in Wohlstand lebst. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segnet sein Wort. On acclame pour le Seigneur. Amen. Tu peux te tenir debout pendant 2 minutes Du kannst aufstehen für 2 Minuten et tu vas prier. und du willst beten. Tu vas dire à Dieu, Du willst der Herr sagen, je veux faire le passage. Je veux faire le passage de la malédiction à la bénédiction. ich möchte bitte von der Flucht zu der Segnung kommen. Que tout ce qui pèse sur moi, Dass alles, was über mein Leben herrscht, je viens transférer cela sur la croix. ich transferiere es zu dem Kreuz. Et je veux maintenant traverser dans la bénédiction. Und ich möchte in diese Segnung hineinkommen. Dieu a dit, je veux faire ce passage ce soir. Sag dem Herr, ich möchte das tun heute. We love you forever. We love you, Jesus. We love you forever. We love you forever. We love you forever, Jesus. We love you. We love you forever. We love you forever. We love you forever, Jesus. We worship you. We worship you forever. We worship you forever. We worship you forever, Jesus. We worship you. We worship you forever. We worship you forever. We worship you forever, Jesus. Tu peux commencer à prier, dire à Dieu, je veux faire le passage ce soir. Fang an zu beten und sag der Herr, ich möchte ich möchte durch sein. Je veux traverser de l'autre côté. Ich möchte auf der anderen Seite kommen. Commence à prier. Bete jetzt. Seigneur, que le passage, Seigneur, aujourd'hui. Qu'il y ait un passage, qu'il y ait un passage, Jésus. Je vais prier. Ich bete jetzt. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Herr, wir danken dir für dein Wort. Ce n'est que toi qui as pris notre place. Nur du hast unseren Platz genommen. Tu nous as bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Du hast uns mit allen Segnungen in der himmlische Je gesegnet. prie pour quelqu'un où la malédiction pesait dans sa vie. Ich bete für jemanden, der unter dieser Knechtschaft lebt. Seigneur, ton sang qui a été versé sur la croix Dein Blut, der auf dem Kreuz vergossen wurde, nous lave de tout péché reinigt uns von alle unsere Sünden et de toute malédiction qui und von pèse sur nous. alle Fluch, der auf uns herrscht. Aide-nous de ne pas marcher comme des ribins.
Hilf uns, damit wir nicht wie Ruben leben. Que nous ne soyons pas des portes de nos propres malédictions. Wir möchten nicht Akteure von unserer eigenen Flucht sein. Mais aide-nous à vivre dans la crainte Hilf uns, in dein Furcht zu et dans la leben sainteté. und in Heiligkeit zu Au leben. nom de Jésus. In Jesu Namen. Amen. Amen. On peut s'asseoir, on acclame pour le Seigneur. Wir können hinsetzen und wir geben einen Applaus. Bruder Solomon, il peut venir devant. Bruder Solomon. C'est lui qui peut rester là. Saint, saint.